Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Murti Sara Barusendiri. I'm from Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Sumatera Utara. In this video, I will do micro teaching. Adapun sekolah yang akan saya ajarkan yaitu di SMA Swasta Mulia Securai, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 10, semester genap. Materinya tentang talking about self. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Are you ready to study now? Okay, before we start our lesson today, it will be better if we pray together. Pray start. Finish. Now let me check the attendance first. Tio, Ainan, Akbar, Indina, Tazkiyah. Oke, thank you. Baiklah, materi kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang talking about self. Dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan media video animasi. Kenapa media video animasi? Karena pembelajaran yang menggunakan video akan menjadi menyenangkan dan menarik, terutama dalam membangun skill listening. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks talking about self sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa mampu menemukan informasi tersirat maupun tersurat dalam video dan audio terkait talking about self dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun teks pendek dan sederhana yang melibatkan, memberi, dan meminta informasi tentang talking about self. Yang terakhir, siswa dapat menampilkan percakapan tentang talking about self secara lisan dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai konteks. Now, Miss will give you an animation video related to our material, namely talking about self. Happy enjoying! Hello, my name is Alyssa Shane Achivita. But I prefer Liza or Lai for short because I'm comfortable with it. I was born on September 1. Burger, fries, chicken, chocolate, and a lot of more. I love to draw or sketch beautiful dresses and read fictional stories. I'm a second-year college taking up bachelor. Okay, student, any question about this video? Clear? Nothing? Okay. And now, Miss akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok secara berpasangan. Tugasnya yaitu kalian mengidentifikasi dan menyusun teks tentang talking about self. And I give you 20 minutes. Okay, student, finish. Silakan kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil kerjanya. Miss akan beri reward kepada kelompok yang paling baik mempresentasikan tentang materi talking about self. Sekarang Miss akan beri kalian soal pilihan berganda berupa audio terkait materi talking about self. Listen carefully for questions number 1 to 4. My name is Hillman. I am 12 years old. I am a student of SMP Nusantara. I'm in the 7th now. I usually go to school by public bus because my school is in the center of my city. It is located on Jalan Sisinggamang Raja and near the museum. I have 2 brothers, Amir and Joko, and a sister. My sister's name is Mila. She is the oldest. She works in a hospital. Her work is a nurse. Amir is still 2 years and Joko goes to school in SMK. He wants to be an engineer and someday he can make safe national car. He is the smartest in our family. Number 1, the text is talking about. Number 1, the text is talking about. Number 2, how old is Hillman? Number 2, how old is Hillman?
3. How does Hillman go to school every day? Number 3. How does Hillman go to school every day? Number 4. Who is the youngest child in Hillman's family? Number 4. Who is the youngest child in Hillman's family? Baiklah student, setelah kalian tadi mendengar audio, maka kalian dapat memilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Seperti soal nomor 1 yang ada dalam audio, the text is talking about, maka kalian bisa memilih jawaban yang sesuai dengan cerita tersebut. Nah, jadi udah tahu kan arti talking about self? Apa artinya? Ya, artinya menceritakan tentang diri sendiri. Baiklah, itu saja pembahasan kita pada pertemuan ini. Untuk tugas, nanti Miss kirim linknya lewat WA group. Ada pertanyaan tentang materi talking about self? Nothing? Oke, sudah jelas ya. Jadi, dalam pembahasan kita ini dapat disimpulkan bahwa talking about self artinya menceritakan tentang diri sendiri. Adapun tujuan dari talking about self agar orang lain dapat mengenal kita lebih jauh. Kita dapat menggunakan talking about self saat kita bertemu dengan orang yang belum pernah sama sekali kita temui, atau saat wawancara lamaran beasiswa maupun pekerjaan. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.